Betok guys, dapat satu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahim Mancing. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk ikut saya mancing nih guys. Kita mancing di parit perusahaan guys. Banyak ikan di sini guys. Nah itu paritnya guys. Ya kita lihat guys paritnya guys. Indah guys, spot di sini guys. Kita mancing di sini guys. Nah ini nih peralatan kita guys. Ada pancing, tripod, ada air minum. Umpannya kita menggunakan cacing guys. Itu air minum guys. Lanjut di situ guys. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung guys di channel kita guys. Ahim Mancing. Jangan lupa di subscribe guys. Suara burungnya masih kedengaran guys. Hutannya guys, walaupun banyak sawit guys. Oke guys, lanjut mancing. Selamat menyaksikan guys. Ya guys, udah dimakan guys. Strike. Betok guys, dapat satu guys. Ikan betok guys. Ikan betok nih mirip siluk hijau guys, atau arwana hijau. Mantap. Lanjut guys. Nah, kita cari gabus tapi tidak ada. Ngapot lagi guys. Ya Allah, lepas guys. Belum rezeki guys, lepas. Lanjut lagi guys. Oke, pindah guys. Ikuti terus guys. Ikut saya mancing di sini guys. Oke, lanjut. Udah lumayan beberapa ekor yang dapat guys. 2 ekor guys, 3. Lumayan lah berlaku nanti guys. Ini kita dapatnya ikan pati guys.
Oke guys, pindah tempat lagi guys, dan yang banyak lagi guys ikannya guys. Nah, lumayan guys, sini guys, itu guys. Oh, di sini banyak strike-nya ikan pati guys. Ikan yang berduri-duri. Kalau tidak hati-hati bisa kena tangan loh guys, bahaya guys. Nih guys. Lumayan guys, buat digoreng nanti guys. Yuk lanjut, selamat menyaksikan guys. Lanjut guys. Ya guys, yang ini belum disimpan, yang satu udah dapat lagi guys. Banyak ikan sini guys. Lanjut. Oke guys, ikuti terus saya guys. Yuk, selamat menyaksikan guys. Ya guys, di sini kita umpannya menggunakan cacing guys. Pakai biasa aja guys. Pakai cacing tanpa modal lah. Ya guys, ini dapat kita guys. Lumayan guys. Ikuti terus guys.
Oh, strike ikan pati lagi guys. Di sini ada ikan lain kayaknya guys. Pati terus guys. Kembeneng kata kami bilang tuh guys, ikan tuh guys. Simpan guys. Lumayan guys. Banyak kembeneng guys. Nih guys, siapa yang mau guys? Ambil guys. Mantap nih guys. Apa ikan nih guys? Ya Allah, kembeneng lagi guys. Oke guys, udah lumayan lama kita mancing nih guys. Oke, sekarang mau pulang. Terima kasih sudah menonton guys. Terima kasih.